Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Maliens, Aouninyankuma depuis Adagaïrola. Aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre 2022. Ya Rabiyama, Alakanga Foto do Kulo Kunadiula. Anga bi baro noé Mali Fasoko est toujours. Maliens, Alako est tien, Jamana ko est tien, Memoko est galon. Anga Kanga Jamana fait. Jamana Kanuni, Billahi Tallahi Lezi. Ala batuli mais zon o tɛ se ka jamana kanu kalabanci taa ɲini na min ko ale dɔrɔn ale tɛ miiri tɔw la o tɛ se ka jamana kanu jamana kanuni tɛ dɔwɛrɛ ye faso ɲɛtaga sini ɲɛsigi an ka bɔ jɔnya la nin bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de ye jamana in kanuni ye sabula ka da kan o ye fɛn ɲuman de ye n'i bɛ min ɲɛsin i ka jamana ma bi wulikajɔ min bɛ yen ni Mali fasoko ni anw hakilina ye sabula ni ka da kan ni zon de ma kɛlɛ ka yuruguyuruki minnu ye jamana in dafiri kalabanciya bunanku kɔnɔ tant que olu ma malo k'u lebu a tɛ dabila kojugu tɛ bɔ dugu la gansan n balimakɛ n balimamuso ni e fa de y'a ta o kelen don dɛ hali ni ne yɛrɛ fa de y'a ta o kelen de don donc maa si tɛ bonya jamana ma jamana de ka bon n'an bɛɛ ye wa ni sariya min taara pour que an ka lajɔyɔrɔ an ka jamana maracogo n'a tagabolo la ni sariya min taara a ka boli bɛɛ kan a ka bato bɛɛ fɛ Mali ye jamana ye jamana min fɔrɔlen bɛ sonyɛli la a ɲɛmɔgɔ kunda u yɛrɛ ɲuman na ko kunfin tɛ yen wallahi billahi kunfin tɛ yen mɔgɔ min ma kalan tubabu kalan na maliyɛn b'o de wele ko kunfin mɔgɔw bɛ yen u tile kelen ma sigi pan kan mais u bɛ min dɔn i n'i ka Sorbonne diplôme ani Harvard diplôme wallahi billahi u b'i sigi k'i kalan adamadenya tagabolo ni diɲɛ taabolo la kalan ni kodɔn tɛ kelen ye Mali falen de bɛ kodɔnnaw la maa barikamaw fana la anw ka tagabolo ye min ye k'u ka yuruguyurugu kɛlɛ dans toutes ses formes a kɛra sugu o sugu ye fitinin fo belebeleba o de la ala ko mɔgɔ min bɛ sɛfan suɲɛ n'a ye misi sɔrɔ a b'a suɲɛ a bɛɛ ye zon ye suɲɛli donna an tagabolo la ani yuruguyurugu an yɛrɛ t'a dɔn kojugu ye ni min minɛna suɲɛli la ko ko nin dɔrɔn t'a la a kan ka dabila de bi alhamdulilayi an b'a fɔ tare président de la république n'i y'a mɛn zon bɛ kɛlɛ o b'a sɔrɔ président yɛrɛ jɛlen don a ka ministre jɛlen don ni fila min bɛ kɛlɛ kɛ o ka sɔrɔ olu jɛlen don sabanan ye premier ministre chef de gouvernement ka yuruguyurugu kɛlɛ volonté politique de don fɔlɔ f'a ka diya président de ye sanga ni wagati a ka ɲininkali kɛ ne ko e bɛ niveau jumɛn na ni kɛlɛ ko in na zon bɛ minɛ wa o tɛ minɛ de n'o kɛra sisan n y'a fɔ cogo min na koloma bɛ bɔ buma la wallahi n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ ne la n'i den ma baara sɔrɔ e min yɛrɛ tulo bɛ ne la ni e yɛrɛ ma baara sɔrɔ n'i ka diplôme b'i bolo tiɲɛ kan a caman bɛna baara sɔrɔ n t'a fɔ bɛɛ bɛna sɔrɔ sisan dɛ mais aw caman bɛna baara sɔrɔ ni ala ka jɛ tiɲɛ kan a ye duwawu kɛ transition ye a ka duwawu kɛ jamana in marabaga minnu bɛ jamana kunna bi tagabolo mun b'u bolo an bɛ duwawu kɛ ka da o de kan n'u y'o tagabolo bila an bɛ tila k'o fana danga don mais bi wala an bɛ ala barika da an nisɔndiyalen don a bɛɛ tɛ se ka ɲɛ mais an ka laɲini de ye a bɛɛ ka ɲɛ ye u b'o sira fana kan ala k'u dɛmɛ ala ka jamana in sankɔrɔta bi an ka laɲini ye mun ye u ka zon ninnu kɛlen bɛ ka wari suɲɛ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali la o kɛlen bɛ ka taa don foro lahataw la ka mobili baw san V8 ni a kiriti karataw e sara tɛ 100 bɔ e bɛ miliyɔn 50 miliyɔn 80 miliyɔn 100 mobili kɔnɔ e tɛ zon ye e ye jɔn ye e ye mun ye kɛnɛkanko de don bi u kɛlen bɛ ka taa so jɔ Mali quartier ɲɛnama minnu bɛ yen cité Niger ACI 2000 Bakɔ Jikɔrɔni ACI o n'a ɲɔgɔnna caman ka taa so ninnu recenser n'i ye so lawta ye miliyɔn 100 miliyɔn 80 miliyɔn 100 bɛ se ka don so minnu na k'a bɛɛ recenser k'a tigiw ɲini ni min tigi ma ye min na kalo 3 ka d'o ma n'a m'i présenter a ka minɛ a tigi la k'a bila jamana ka bolo kan o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye ni zon ninnu Asimi karamɔgɔ si ka n'i nɛgɛ karamɔgɔ fɛn fɛn b'a yɛrɛ kalama o t'a fɔ ko ka zon sutura a ma se tɔgɔfɔli la an ye karamɔgɔ ka wuli ka jɔ ye yan ko ka zon minɛ jamana in karamɔgɔba bɛɛ y'a fɔ donc ni zon ninnu u tɔgɔ u jamu u ye fonction minnu occupé jamana in kɔnɔ
a kan ka rendu public de k'a kɛ sɛbɛn ye maliyɛn bɛɛ k'a ye fɔlɔ journal tun bɛ bɔ tuma min na Musa Kule kɛra an ɲɛna an ye caman ye o la o journal tun bɛ bɔ cogo min na ka zone k'u photo k'a la ka tila k'u tɔgɔ k'a la min tun ye ministre ye min tun ye directeur ye o min tun ye directeur financier ye o min tun bɛ nin jɔyɔrɔ la o u ye wari dakɛ min suɲɛ k'a bɛɛ k'a la k'u malo comme ça minnu bɛ bila olu nɔ la olu b'a dɔn min b'u ɲɛsin n'u fana y'a suɲɛ ka tila ka procès kɛ procès public ye n bɛ k'a fɔ la bi caman tulo bɛ n'a ma k'olu tilela anw bɔra o kalama a y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ dɔɔnin kalo o kalo juma fɔlɔ procès tun bɛ kɛ Mali la i y'a ta caw i b'a bila caw Musa Tarawele ka tile la faso nafolo suɲɛlaw o yɛrɛ tun ye $10 millions an yɛrɛ tun tɛ se ka $50 yɛrɛ ne ma dala n'o delila ka suɲɛ Musa tile la i tɛ sɔn yɛrɛ o tun ye an tun bɛ $10 de kɛ waribaw ye o procès public tun bɛ kɛ juma o juma kalo juma fɔlɔ o juma fɔlɔ a tun bɛ kɛ i y'a ta caw i b'a bila caw foroba nafolo suɲɛbagaw tun bɛ juger o don a k'o système kelen bila yen ka u ka procès ka kɛ procès public ye k'a bɔ Mali télé yɛrɛ la mɔgɔbaya t'a la a kana fɔ ko mɔgɔba tɛ lebu mɔgɔba tɛ sinon mɔgɔba tɛ suɲɛli kɛ aw dun ka nin kuma in lamɛn dɛ wallahi billahi nin ye tiɲɛ de ye o tɛmɛnen kɔfɛ a ma fɔ ko baga ka kɛ mɔgɔ si ma mais so o so ni fonctionnaire de taara a bɛ daminɛ o de la hali commerçant misɛnninw parce que u bɛ so dɔ jɔ k'a kɛ commerçant tɔgɔ la k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ la k'a sɔrɔ i y'a faamuya b'a la olu ta tɛ a se t'u ye bon n'a yɛrɛ k'a bɛ mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ la e ma se k'a justifier i ye wari bɔ yɔrɔ min na o kɔrɔ ko mɔgɔ de y'a k'i tɔgɔ la a bɛ kɛ dɔw yɛrɛ tɔgɔ la olu t'a kalama donc a bɛɛ ka saisi nin baara in u bɛ fɛ ka nin baara in de dan sira la o de la n ko opérateur économique fɛn fɛn y'i sen don jamana in gɛlɛyali la a bɛɛ kan ka taa kaso la san 20 Asimi wallahi ala tɛ jigin la maliyɛnw bɛ dugawu k'i ye le plus important bin kana kɛ maa si kan o mɔgɔ si kana épargner i jɔyɔrɔ n'i tɔgɔ kama o yɔrɔ de la aw bɛ ala jɔyɔrɔ ye kɛlɛ in kɔnɔ n'a ye dɔ bɔ a la ko parce que ko n'aw bɛ kun kelen na ou bien ko y'aw dɛmɛ ou bien k'a bɛ tan ala ɲɛ b'a la dɛ ala tɛ sɔn o ma dɛ aw tɛ se ka dɔ lebu ka dɔ lajaba ka tila ka dɔ ta datugu ala tɛ sɔn o ma ala ye tiɲɛ de ye ala bɛ tilennenya de fɛ a b'a fɔ a tigi ɲɛna i bɛ yafa a ma nin kelennin na e ni kunun justice ni bi o de ye kuma tiɲɛ ni tilennen yɛrɛ ye quoi donc ni projet in Asimi wallahi maliyɛnw bɛɛ b'i kɔ Mali den ɲuman bɛɛ b'i kɔ den ɲuman bɛ yen den jugu bɛ yen parce que den jugu de bɛ faso ci k'a minɛ k'a d'a cibagaw ma ka faso janfa ka miliyariw détourner foro bɛ foro la bi n'i ɲɛ dar'u kan wallahi i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye zon ta ye ala k'a faamuyali ko ɲuman di an ma an tɛ bɔ kuma la n'an ma Kasoge fo ministre min don ale tilennen don wallahi billahi n b'a dɔn Kasoge ala ka baara in ala k'a ɲɛ i bolo ala k'i sutura ala k'i kisi jugu tɔɔrɔ ma Asimi ala k'i se jamana in kɔrɔ Asimi ye jamana in ta k'i nin d'a ma k'i tilen k'i kɔgɔ da diɲɛ ma kɔgɔ la k'a ka jamana wallahi ala t'i labila k'i to nin sira kan ala t'i labila dɛ mais i kɛrɛfɛla in ko la confiance n'exclut pas le contrôle i dara mɔgɔ la togo togo a sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ jɛlen tɛ a dɔw bɛ tubabuw ka baara la wa dɔw ni faamakɔrɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bila sur écoute mɔgɔw bila k'u suruku bɛlɛn n'i ye min tigɛ ta a bɛ dingɛ sen k'o ɲɛnama bila kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile bon ne bɛ bɔ kuma la yan nɔ jamana in ala k'a basigi ala k'a dɛmɛbagaw ala k'olu sankɔrɔta a janfabagaw a zonw a yuruguyurugumɔgɔw a namaratɔw ala k'u malo ala k'u lebu ala k'u jasi ala k'u barika ban wassalamu alaikum a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma